Halo guys, welcome back with me. Seperti biasa, kita bakal latihan soal TOEFL bagian structure 15 soal. Jadi teman-teman kalau memang mau mengerjakan sebelum dibahas, itu tinggal pause aja ya. Kita bakal bahas 15 soal biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, kita langsung mulai dengan yang pertama. Where does your brother blah 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 now? Oke, ketika ada does, berarti ini berbicara tentang kalimat verbal. Berarti di sini teman-teman butuh verb. Dan verb di kalimat tanya itu selalu verb satu, nggak ada tambahan s atau is, nggak juga ada tambahan ing. Oke, jadi benar-benar pure murni verb satu. Oke, kita lihat di sini ada he lives, udah jelas salah karena jadi double subject. Ada live, that is the correct one, the B. And lives itu salah karena ada s-nya di akhir. Works juga salah karena ada s-nya di akhir. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, some of my classmates who blah 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 English course can speak English very well. Oke, di sini pilihannya ada takes, they take sama taken. Jadi my classmates kita mau ini nih, mau ngejabarin classmate yang mana? Oh, who take English course. Jadi take di sana refers ke si classmate, di mana si classmate-nya itu plural. Jadi si take-nya juga harus dalam bentuk plural. Oke, very good. Next di sini yang ketiga ada when I arrived at her house, she blah 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 for her office. Oke, di sini tuh materi tenses. Kita lihat anak kalimatnya atau yang di klausa when ini, kita punya past tense. When I arrived at her house. Oke, kemungkinannya tuh ada dua sebenarnya. Apakah dia lagi ngelakuin sesuatu atau dia udah ngelakuin sesuatu. Misal ya, teman-teman kalau ada past simple mau dipasangkan dengan tenses yang lain, terus di pilihannya tuh nggak ada past perfect atau ada juga past continuous. Itu bisa salah satunya. Oke, jadi ketika misal sama past continuous, when I came home, my mother was cooking in the kitchen. Pas aku datang ke rumah, ibu aku lagi nyuci piring. Tapi bisa juga when I came home, my father had slept. Jadi pas aku datang ke rumah, ayah aku udah tidur. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi boleh berpasangannya dengan past continuous atau past perfect, tergantung situasinya. Nah, kalau di nomor 3 ini, when I arrived at her house, she blah 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 for her office. Nah, di sini berarti kita butuh past perfect. Karena di sini nggak ada ya, nggak ada past continuous. Mana yang past perfect? Yang B ya, had left. Oke, jadi seperti itu aturannya. Nomor 4, when blah blah blah, the house will be bought by a man from Jakarta. Jadi ini tuh ada induk kalimat sama anak kalimat. Intinya kayak the house will be bought, pasif kan ya. The house will be bought by a man from Jakarta when it is finished. Ketika it itu kan refers ke si rumahnya ya. When it is finished, kalimat pasif kan ya. Ketika itu sudah selesai. Nah, di sini si it is-nya dihapus. Jadi tinggal finish-nya aja. Karena kalau kita lihat finish, when finish itu salah karena nggak masuk ya. Nggak masuknya gimana? Kan subjeknya itu dia it. Subjeknya it. Dan finish itu dia nggak masuk. Kalaupun tensesnya present simple, dia harusnya finishes gitu kan. Oke, kalaupun pasif dia harus finished yang verb 3, yang D sebenarnya. Nah, yang it finishing itu salah juga karena it sama finishing itu udah dua kesatuan yang nggak bisa bersatu. Harusnya it is finishing. Tapi tetap aja nggak make sense kalau dalam tenses. Lalu ada finishing aja. When finishing, siapa yang finishing gitu. Jadi ini benar-benar harus dimasukkan satu persatu mana sih yang paling make sense gitu. Tapi kalau dilihat secara gamblang juga, oh ini mah yang finish sudah jelas salah karena nggak masuk akal. Yang finishing apalagi yang it finishing, dua-duanya nggak mungkin bersama. Oke, nomor 5, the building has been blah 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 by some workers for 10 years. Oke, di sini ada dua kata kunci. For 10 days menandakan kalimat ini merupakan perfect continuous yang lagi berlangsung ya. Tapi udah memakan durasi kayak gitu. Nah, berarti ini bakal jadi perfect continuous. Yang kedua, ini kan the building has been painted. Tapi di sini lihat karena perfect continuous, si pasifnya ini bukan has been painted aja, tapi has been being painted. Oke, jangan lupa kalau di kalimat pasif yang tensesnya itu continuous, dia pasti ada being-nya. For example, rumah itu lagi sekarang ya lagi
perbaharui. The house is being renovated. Jadi bukan the house is renovated. Kalau the house is renovated itu kan umum aja, rumahnya diperbaiki gitu kan. Tapi ini kita lagi bilang rumahnya sedang diperbaiki. Jadi udah sedang dan diperbaiki. Jadi the house is being painted. Renovated. Nah, kalau di nomor tadi 5, the building has been being painted. So the answer is C. Nomor 6, no one understand what blah 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 is saying. Oke, kita punya verb anak kalimatnya is. Berarti kita butuh singular. Makanya they salah, you salah. Kita punya his sama she. Nah, his ini untuk kepunyaan. Jadi nggak bisa jadi subjek. Misal his apa gitu kan. Makanya di sini yang paling tepat langsung adalah subjek she. Oke, she is saying. Very good. Nomor 7, my father likes neither swimming, blah blah blah, jogging. Di video-video sebelumnya kalau teman-teman udah nonton, kita udah bahas neither nor, either or. Dan di sini kita punya neither. My father likes neither swimming nor jogging. Jadi ayah aku nggak suka swimming juga nggak suka jogging gitu. Next ada nomor 8. My father is very fashion and blah 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 is my mother. Nah, ini tuh ada juga di materi sebelumnya yang so are my parents kayaknya kayak gitu ya, kayak begitupun orang tua saya. Nah, kalau di sini begitupun ibu saya. Kita pakainya apa nih? So, to, neither atau both. Selalu pakai so ya, teman-teman. Kapan dong kalau pakai to? To itu kebalikan dari so. Jadi bakal kayak gini. My father is very patient and my mother is very patient too. Kayak gitu ya. Nah, kalau dibalik kayak gini, di inversion bakal so is my mother. Bukan so my mother is, tapi so is my mother. Very good. Next. 9. They want to know where I live and blah blah blah. Oke. Kalau kita pakai do, where I live and do. When I live and did lebih nggak masuk akal. Where I live and what I do. Jadi ini tuh materi parallel construction ya teman-teman. Kalau yang sebelum n-nya itu dia ada pronoun klausanya, induk klausanya where I live, ada where-nya, maka setelahnya juga dia bakal ada si kepala klausanya juga. Di sini yang ada kepala klausanya yang C ya. Jadi where I live and what I do. Very good. Next nomor 10. They have been living here blah 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 2 years ago. Nah, ini sama di materi di video sebelumnya juga pernah ada. Selalu membingungkan antara for sama since. Bedanya apa? Kalau for untuk durasi. Kalau since biasanya ada ago-nya. Jadi I have lived here for 3 years. Tapi I have been living here since 3 years ago, for example. So di sini jawabannya since, sejak ya. Oke, nomor 11. Both my brother, blah blah blah, my sister like apples. Oke, ini kayak neither nor, either or. Kalau both itu selalu sama and. So both my brother and my brother and my sister. Okay, very good. Next nomor 12. I was blah 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 tired last night that I went to bed early. Oke. Di sini sebenarnya jawabannya kalau kita kurang memahami itu kita bakal bingung antara very sama so karena dua-duanya benar kan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Misal kayak I was very tired. I was so tired. Tapi ketika lihat kelanjutannya, teman-teman di sini nggak bisa pakai very, tapi lebih tepatnya pakai so. Karena apa? Karena di sini teman-teman menunjukkan aktivitas lain yang diakibatkan oleh rasa tired itu. So, I was so tired last night that I went to bed early. That di sana itu kayak sehingga gitu ibaratnya kayak I was so tired last night sehingga aku pergi ke tidur lebih awal. Kayak gitu ya, teman-teman. Next 13. The house that he bought last year is now. Ingat, is now. Dia dari ciri-cirinya juga udah pasif kan ibaratnya. Dan ini jangan lupa kalimatnya pasif dan continuous. Kalau continuous, kenapa kita tahu ada continuous? Karena ada now. Pasti ada apa? Tadi di soal sebelumnya ada being. So is now being renovated. Mana jawabannya? D. Oke, very good. Nomor 14, hurry up, we only have blah 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 time. Oke, time di sini itu uncountable ya teman-teman. Makanya a few sama few itu nggak bisa dipakai karena dua-duanya untuk countable.
Nah, many juga sama, nggak bisa dipakai karena untuk countable. Nah, di sini pilihan salah satunya ada a little. Meskipun kalau teman-teman belajar tentang a few sama a little, lalu nanti ada few sama little, bedanya itu agak sedikit membingungkan, tapi nanti kita insya Allah bahas di video-video kedepannya. Tapi di sini jawabannya a little ya teman-teman. Nomor 15, terakhir, they blah 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 type their reports. Oke, kalau kita pakai are, they are type, jadinya pasif kan? Mereka diketik, kan nggak mungkin. They been type juga nggak masuk akal. They have type itu yang benar. Jadi mereka udah nge-type report mereka. They were type juga jadinya pasif. Oke, so that is impossible. Oke, itu 15 soal untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Belajar juga di kolom komentar. Kalau memang dirasa ada saran atau suggestions, atau ada soal yang mau dikerjain bareng-bareng juga leave it in the comment section. Subscribe, like, dan komen. Share juga ke teman-teman yang mau belajar TOEFL bareng. See you in the next video.